ba yan? Ano ba yan? Saka ba? Talking pala to? Ano ba yan? Mami? Isa ba? May coke? May coke? Tapos, may chicharon. Pwede mo isaw-saw dyan. Good. Very good. Tama? Sap ba? Kaway-kaway. Kailangan mo ng toyo kalamansi? Hindi na. Kailangan mo toyo kalamansi. Pwede na yan. Kaway-kaway. Sige. Okay naman na. Okay. Talking. Okay. Kaway-kaway na.